Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Afif Fahmi bin Zaman Huri. Nombor Matriks S60590. Okay, saya akan present macam mana saya buat soalan 2. Soalannya, find the solution to the partial differential equation. So this is the question, and this is the boundaries that was given. Okay, at first, we let u x t equals to vx gt. So, kita gantikan u yang kita dah let tadi ke dalam equation yang dia dah bagi ni. So, del over del t vx gt equals to k del square over del x square vx gt. Lepas kita dah masuk gantikan u, kita akan asingkan x dengan x, t dengan t. So, kita akan bawa kgt ke sebelah sana and vx ke sebelah sana. So, kita akan dapat 1 over kgt del over del t gt equals to 1 over vx del square over del x square vx. Dan kita perkenalkan constant iaitu negatif lambda kepada dua-dua. So, bila kita pindah, kita akan dapat dua equation iaitu del over del tgt tambah lambda kgt equals to 0 and del square over del x square vx plus lambda vx equals to 0. Lepas tu kita satisfy the boundary u negative lt equals to ult. Kita gantikan x dengan negative l dan l. So kita akan dapat macam ni, v negative l gt tolak vl gt equals to 0. Kita bawa keluar gt dan kita akan dapat equation macam ni. So, kita akan ada dua pilihan untuk pilih gt equals to 0 atau v negatif l tolak vl equals to 0. So, kita takkan pilih gt sebab we need to avoid trivial solution. So, kita akan ambil equation ni. So, for the second boundary, sama juga gantikan x dengan negatif l dan l. So, bawa keluar gt, kita akan dapat dua equation iaitu gt equals to 0 and v prime negative l tolak v prime l equals to 0. So, kita takkan, sama juga kita takkan pilih gt equals to 0 because we need to avoid the trivial solution. So, we choose this one instead. Lepas tu kita akan cari gt daripada equation yang kita dapat, dua equation yang kita dapat tadi. Kita akan cari gt del over del t gt plus lambda kgt equals to 0. So pindah g pindah ke sini and we got 1 over g del t equals to negative lambda k, and we bring the del t over here and kita integrate both sides. So integrate 1 over g, kita akan dapat ln g, dan integrate 1 dt akan dapat t plus c. Yes. So, pindah bawa buang ln. So, kita akan dapat g equals to e power of negative lambda kt plus c. So, boleh simplify. G equals to e power of negative lambda kt multiply with e power of c. So, e of power of c ni equals to c. So,
kita akan dapat G equals to C E power of negative lambda KT. So, ini untuk GT. So, kita dah dapat GT kita. So, kita nak cari VX. Kita nak cari VX. So, kita kena consider 3 cases for lambda. For lambda, first, lambda lagi besar daripada kosong. Second, lambda equals to kosong. Dan yang terakhir, lambda lebih kecil daripada kosong. So, kita buat yang pertama, lambda lagi besar daripada kosong. So, Vx dia C1 cos square root lambda x plus C2 sin square root lambda x. Kita satisfy, kita gantikan dengan boundary yang kita dah pilih tadi. Kita gantikan x dengan negatif L dan L. So, bila gantikan yang C1 cos square root lambda negatif L and C1 cos square root lambda L 0. So, we get C2 sin square root lambda negative L minus C2 sin square root lambda L equals to 0. So, yang kedua V prime negative L minus V prime L equals to 0. So, kita differentiate dulu yang this one C1 ni and this one. We differentiate first and then we kita pindah je lepas dah differentiate, masukkan gantikan X dengan negatif L dan L. So, kita akan dapat 2 iaitu C1 square root lambda sin square root lambda L equals to 0 and C1 square root lambda cos square root lambda L equals to 0. So, we can find the lambda. What is our lambda? So, first sin square root lambda L equals to sin n pi. Why we use sin n pi? Because 0 sin n pi equals to 0. So, we can find the lambda. We bring over here, and we get n pi over L square. And for this one, we get lambda equals to n pi over L squared. So, our Vx equals to C1 cos square root n pi square x plus this one. We can simplify. So, we get C1, our Vx is C1 cos n pi x over L plus C2 sin n pi x over L. And we check the second cases, that is lambda equals to 0. So, the Vx equals to C2 plus C1x. So, we use the boundary that we choose. Kita pindah-pindahkan dia. So, kita akan dapat solution dia macam ni. Tapi solution yang ni dikira sebagai trivial solution. So, kita akan buat yang kedua punya pula. So, V prime negative L tolak V prime L equals to 0. So, kita akan dapat C1 equals to 0. So,
this one lambda equals to 0, no solution. So kita masuk kepada cases yang ketiga, iaitu lambda lebih kecil daripada kosong. So Vx equals to C1 cos square root negative lambda x plus C2 sin square root negative lambda x. So sama juga, kita gantikan x dengan negatif L dan L ke dalam equation ni. So kita akan dapat macam ni mula-mula. Yes, this one. But C1 cos square root negative lambda negative L and C1 cos square root negative lambda L we cancel. And then we get C2 sin negative square root negative lambda negative L minus C2 sin square root negative lambda L equals to 0. And then for the second one, V prime negative L minus V prime L equals to 0. We differentiate first this one, and then differentiate, and then we substitute the x with negative L and L. So kita akan dapat lambda equals to 0. So lambda cannot equals to 0. So this one is no solution. So uxt equals to vx multiply gt, right? We already have vx and gt. So we substitute. Vx is C1 cos n pi x over L plus C2 sin n pi x over L multiply with C e power of negative lambda kt. Kita tahu yang lambda equals to n pi over L square. So kita akan gantikan semua, darab dan gantikan lambda, kita akan dapat C1 cos n pi x over L Ce power of negative k n pi over L square t plus C2 sin n pi x over L Ce power of negative k n pi over L square t. So C and C we can make a constant with a n. So kita akan dapat a n cos n pi x over L e power of negative k n pi over L square t plus bn sin n pi x over L e negative k e power of negative k n pi over L square t. Ini dia punya equation akhir, jawapan akhir. Kita gantikan, masuk saja. So kita akan dapat macam ni. And case 1 is the formula for the first series combination A0, AN, BN. Sekian, terima kasih.